Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة ثم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد هو الذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور من زمن الجاهلية إلى زمن نور الإسلامية كما نشر بها الآن أيها الحاضرون الكرام يرحمني ويرحمكم الله Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin yang hadir. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khatib mengingatkan kepada para jemaah selama khatib berada di atas mimbar untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar faqad laghaw fala jum'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema khutbah kita pada hari ini adalah Al-isti'dadu listiqbali syahri Ramadan. Persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah. Masa berputar dan zaman beredar. Jam dinding terus berdetak. Dari detik ke detik merangkai waktu menyusun hari. Hari-hari berputar menyusun minggu. Dan minggu pun berputar menyusun bulan. Dan akhirnya menjadi bilangan tahun. Dan tak terasa kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki suatu bulan yang sangat mulia, yang disebut dengan Sayyidul Ashhur atau Sayyidul Syuhur, penghulunya segala bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Persiapan-persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan yang suci ini? Paling tidak ada 4 persiapan yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan.
agar nanti kita bisa optimal dan bisa maksimal melaksanakan semua amaliyah Ramadan kita. Persiapan yang pertama adalah isti'dadul mal, persiapan harta. Persiapan harta di sini kaum muslimin sekalian, bukanlah kita mempersiapkan harta kita untuk membeli segala sesuatunya, untuk membeli ini dan itu, membeli segala jenis makanan untuk kita santap waktu berbuka dan sahur. Bukan itu kaum muslimin sekalian. Tapi persiapan harta di sini adalah kita mempersiapkan harta kita supaya nanti pada bulan suci Ramadan kita bisa banyak-banyak bersedekah, kita bisa banyak-banyak berinfak dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, berinfak saja di jalan Allah di bulan-bulan yang lain, Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang telah khatib bacakan tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji lagi. Artinya apa? Satu kita himpakkan di jalan Allah dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat. 1000 yang kita infakkan di jalan Allah dibalas oleh Allah dengan 700.000, dan begitu seterusnya. Itu di bulan-bulan biasa, apakah lagi di bulan suci Ramadan yang semua amalan kita, semua amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang kedua adalah isti'dadul jism, persiapan fisik kita. Karena ibadah puasa Ramadan sebagaimana ibadah haji juga menuntut fisik yang prima, fisik yang paripurna, fisik yang sehat. Makanya orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, boleh berbuka di siang hari bagi orang yang sakit kalau dia tidak sanggup berpuasa. Beda dengan sholat. Kalau sholat dalam apapun keadaan kita, kita tidak kuat berdiri, boleh duduk. Tidak kuat duduk, boleh berbaring. Bahkan dengan kedipan mata kita, kita bisa melaksanakan sholat. Tapi tidak dengan puasa. Maka puasa menuntut fisik yang sehat. Oleh sebab itu, mari kita jaga kesehatan kita. Sebab walaupun kita boleh berbuka di siang hari di bulan Ramadan kalau kita sakit, dan kita wajib mengqadanya di bulan yang lain, tetapi tentu situasi dan kondisinya sungguh sangat berbeda. Berpuasa di bulan Ramadan tentu berbeda dengan berpuasa di bulan yang lain. Pahala puasa di bulan Ramadan tentu berbeda dengan pahala puasa di bulan yang lain. Kemudian persiapan yang ketiga adalah isti'dadul ilm, persiapan ilmu. Persiapan ilmu ini sangat penting kaum muslimin sekalian. Kenapa? Dengan ilmu itu, dengan ilmu tentang, walaupun kita boleh berbuka di siang hari di bulan Ramadan kalau kita sakit, dan kita wajib mengqadanya di bulan yang lain, tetapi tentu situasi dan kondisinya sungguh sangat berbeda. Berpuasa di bulan Ramadan tentu berbeda dengan berpuasa di bulan yang lain. Pahala puasa di bulan Ramadan tentu berbeda dengan pahala puasa di bulan yang lain. Kemudian persiapan yang ketiga adalah isti'dadul ilm, persiapan ilmu. Persiapan ilmu ini sangat penting kaum muslimin sekalian. Kenapa? Dengan ilmu itu, dengan ilmu tentang puasa, dengan ilmu tentang siam, kita menjadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang haram kita lakukan di bulan Ramadan, mana yang sunnah kita lakukan di bulan Ramadan, dan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran dikatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan ilmu dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tanpa ilmu? Tentu berbeda. Maka kita harus meluangkan waktu kita. Kita harus mencari lebih dalam lagi
tentang ilmu-ilmu tentang puasa. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak melakukan kesalahan di dalam ibadah puasa kita. Kemudian persiapan yang keempat, dan ini yang paling penting, adalah isti'dadul iman, persiapan iman. Iman ini menjadi sangat penting bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Betapa banyak orang Islam, dia mengaku Muslim, dia mengaku Islam agamanya, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Betapa banyak dia mengaku Muslim, dia mengaku Islam, tapi dengan leluasa dia makan di siang hari di bulan puasa. Kenapa? Karena imannya tidak terpatri di hatinya. Karena imannya tidak ada dalam hatinya, maka wajarlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, mari perkuat iman kita. Mari persiapkan iman kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik buat kita. Semua kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Semoga semua kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penyakit COVID-19 ini segera Allah angkat dari bumi Indonesia, sehingga nanti kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan rasa aman dan nyaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات
ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في هويغور. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة وبلدان المسلمين عامة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.